projet ProSol vise la promotion des bonnes pratiques agricoles pour la réhabilitation et la protection des terres agricoles à grande échelle dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest du pays en Tunisie. Dans ce cadre, on a acquis, et ça c'est la première en Tunisie, cette acquisition innovatrice pour la sensibilisation des agricultrices et des agriculteurs ainsi que des institutions de la recherche pour appuyer le ministère, la fertilité des sols, la mise en œuvre des bonnes pratiques, la transition d'une agriculture conventionnelle, forte en intrants chimiques, des labours intensifs et aussi des monocultures, vers une agriculture plus durable, agroécologique et à la base et centrale pour le projet ProSol. L'objectif de ce mobile ProSol, cette acquisition innovatrice, c'est tripartite. En premier lieu, il s'agit de sensibiliser les agriculteurs sur les sols, avoir une meilleure connaissance des sols, de ses ressources naturelles et d'ajuster leurs bonnes pratiques agricoles sur la base des caractéristiques des sols, la structure, la qualité, le degré de nutriments pour les plantes. Dans une deuxième volet, il s'agit de aussi entamer des analyses des sols à travers les échantillons des agriculteurs pour qu'ils prennent des connaissances de leurs sols spécifiques à eux et d'avoir des conseils adaptés à leurs besoins et selon la qualité de leurs terres. Sur une troisième volet, il s'agit d'appuyer le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche maritime et surtout la DG ACTA, la Direction générale d'aménagement et de conservation des terres agricoles et sa direction en ressources en sol, de renforcer la base des connaissances et des données par rapport aux analyses des sols et les données nécessaires au niveau national et de renforcer aussi les laboratoires régionaux au niveau des CRDA. Le sol mobile fait partie d'une panoplie des acquisitions innovatrices entamées par le projet ProSol, notamment les kits d'analyse sol qu'on a aussi diffusés à différents partenaires de la mise en œuvre de notre projet ProSol, notamment l'INGC, l'OEP, l'OCTAP et d'autres institutions impliquées dans le secteur et actifs dans le secteur agricole. Ce véhicule nous permet de sensibiliser à grande échelle et de faire le marketing sur la nécessité de mieux savoir et connaître les ressources en sol pour un meilleur conseil agricole adapté aux besoins des agriculteurs. Le sol mobile est un acquis pour le ministère de l'Agriculture, particulièrement la DG ACTA. Il permet d'appuyer toutes les activités et les projets futurs, particulièrement le projet Soil Fair entre la DG ACTA et la FAO, dont le principal objectif est le suivi de la fertilité des sols, la cartographie des nutriments dans les sols et aussi d'autres activités dans le cadre de projets de planification et d'intervention dans le domaine de la gestion et restauration des terres agricoles. احنا موجودين اليوم باش نعرفوا بالمخبر المتنقل اللي هو مخبر يقوم توعية الفلاح بأهمية تحليل التربة، على خاطر مهم جدا انه يقوم باللاكت هذيك وتكون في الكونسيونس نتاعو باش يعرف كيفاش يتعامل مع الارض نتاعو ويعرف شنو الاحتياجات وكيفاش يصلح ويلزم معناها قبل ما يزرع سيرتو يقوم بالتحاليل باش يعرف قداش يزيد مش يزيد الياتوارمون على خاطر ينجم معناتها الزيادة هذيك تضره أكثر من اللي تنفعه. الحقيقة نتاع ربي تحليل التربة الحاجة الباهية أنها تربحك فلوس، ما تخليكش تصرف فلوس زايدة، تعرف وقتاش تتدخل بالكمية الأسمدة وفي ظل أن نحن توك في ظرف صعيب شوي في الأسمدة ما هيش موجودة. الحقيقة الحاجة الباهية فيه المخبر المتنقل هذا لتحليل التربة، الحاجة الباهية أنه يسهل عملية أخذ العينة نتاع الفلاح، كيفاش ياخذ العينة نتاع التربة باش يحللها، يسهل أكثر على الفلاح ويكون أسرع في الوقت باش ما يبقاش يستنى فيك الشهر وشهرين اللي يفوتها الوقت. فيما يخص الأيام الإعلامية والأيام على تحليل التربة وأهميتها بالنسبة للفلاح، أنا نشوفها من الجانب الأول هو الجانب المادي، أنها تحافظ للفلاح على جيبه، تحافظ على مصروف، تنقص له من الصرف،
تحافظ على التربة، نظرا لأن نستعمل كثير المواد الكيميائية من فوسفات من أمونيتر، ونستعملوها بلا عرف، طريقة كما نقولوا نحن نضيفوها ساعات حتى عناد، ساعات حتى نشوفوا هكاكا بالملاحظة ونضيفوا المواد العضوية هذه. عملت تحليل التربة مرة ولا اثنين، لقيت النتيجة إيجابية. والأسباب اللي التجيت لتحليل التربة ما نكذبش عليك هو أنه عدم توفر المواد كما الفوسفات والدي بي والأمونيت. استعملت تحليل التربة ونجحت به، والحق تاع ربي أعطتني روندمون صلي على النبي. ماذا بينا مزيد من الأيام، مزيد من المعلومات على تحليل التربة وأنها توصل للفلاح البسيط.